नमस्कार सांग मैंने आशा कर समस्त खुशी थे भलरे थे मुझे आप विपदा तारिणी व्रत पूजार भिडटी तार लंग भिडियो आपण सहित सेयार करुँच जार सर्ट भिडियो मुझे सेयार करी आज लंग भिडियो आनी कही तार लंग भिडियो आज आणुची तार व्रत पूजा केमी कौन करते सहित मुझे सेयार करुँच आरंभ रू शेष पर्यटन देखूँ कोड जदि भूल थाए कमेंट्स करूँ चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ आसते माँ तारिणी भिडियो स्टार्ट करिए। माँ तारिणी पूजा मत राति 4टार उठा पड़ा मु प्रथमे घर द्वार भल भाव धुआ पोछा करदे तापर मुंड धोई गाधुआ पाधुआ सारी माँ को पूजापाई फूल दुब बरकोली पत्र आंब डाल ए सब प्रथमे नहीं आसती तापर सूर्य पूजा तापर माँ वृंदावती को पूजा तापर घर पूजा सारी मो माँ को पूजापाई आयोजन करी प्रथमे माँ को पाखे आगे जो स्थान में पूजाटी करी से स्थान में आगे झोटी पकई जदि आपण पाखे झोटी न थाए ताले मुरुज पकईले चलो एमती भाव मु प्रथमे सकाळ पूजा माँ विपदा तारिणी व्रत पूजार आयोजन करी सत्य शांति दया क्षमार प्रतीक माँ तारिणी महिमार अंत नाई माँ पूजा कले सुख शांति धन ऐश्वर्य पाई था। ये देखूँ मु माँ तारिणी पूजा गोटे खटुली रखी आपण चाहिए पीढ़ारे करें जदि खटुली आपण पाखे नथिबो पीढ़ाटी थोक माँ पूजा करें आ पीढ़ा थुआं खटुली थुआं प्रथम से आगे वस्त्र देवे जेकोसी पूजापाई कले कलशर हो कि जो सिंहासन हो वस्त्र आगे देता नूतन वस्त्र जब वस्त्र आपण पाखे न थाए ताले काछिया देले चलो। ये देखूँ गुआटी को मुझे कलश आ जो गुआटी माँ पाखे रखी से मु गुआ घी आउ महू ता सहित हलदी पकईकरी गुआ को स्नान कर दूचे आपण पाखे जदि से सब नथिबो कंचा घी सॉरी कंचा क्षीर पाइले आपण से गुआ गाधोई दे पारिबे। एबे प्रथम मु कलश थैबी कलश हो कि माँ जो देवादेवी जेकोसी जिनिस हो जमी घंटी है कलश है गुड़ा तले थोबे ना ये देखो मो कलश थी बोली कदली पत्र तापर चंपा धान नहीं जदि आपण बारे चंपा धान नाले अरुआ चाउल थोक कलश थोई पारे कलश आंब डाल देती तापर सिंदूर चंदन सिंदूर मारिक मु कलश स्थापन करी एमती भाव मोर पूजा प्रथम रू आरंभ होता भक्ति और श्रद्धार सहित माँ पूजा उपासना कले जो व्यक्ति तंकर भक्ति और श्रद्धार सहित माँ पूजा करुथिबो तार समस्त मनस्कामना माँ पूरण करती। माँ होउचंती नड़िया राणी घटगाँ ठाकुराणी से जगतर ठाकुराणी से माँ का गोटे गीत अच्छी जुआड़े जाऊँ जा गाड़ी वाला नड़ियाटी नहीं जीवु माँ होउचंती नड़िया प्रिय आ माँ जो विपदा तारिणी व्रत आम ये कही था गेटे मंगलवार बोली ए माँ 13टी लेखाएं सबू जिनस फूल दुब बरकली पत्र भोगराग एमती लगी थाए। एबे देखंतु कलश उपर मु गोटे नड़िया थोइची नड़ियाटी गोटे काछ रखी नूतन वस्त्र देइची जदि आपण पाखे नड़िया नथिबो ताले कदली दे पारिबे एमती तापर फूल सजई देबे आ कलश पूजा सरला परे आमे माँ तारिणी बा विपदा तारिणी व्रतटी आरंभ करिबा। माँ होउचंती माँ को पूजा कले धन जन गोपलक्ष्मी कौन सी अभाव रहे नहीं घरे घरे पिला मानकर मंगल कामना करी दीर्घायु मनाए से ही व्रत रथयात्रा और बाहुड़ा मध्य जो मंगलवार पड़े से ही मंगलवार होता है। ये देखूँ ये माँ तारिणी फटोटी मु प्रथमे माने गाधोई देती तापर आणिक माँ फटोटी स्थापन करछि से सिंदूर चंदन सिंदूर लगे देछि तापर मु समस्त जो दुब बरकोली पत्र आ गुआटी रखी सबुरी 13टी देछि दुब बरकोली पत्र गुड़े सब 13टी देछि फूल जेहेतु मु 13 प्रकार फूल पाइलिनी तेणु जेतिकी प्रकार पाइछि माँ पाखे फूल रखी माँ होउचंती नाली मंदार माँ भारी प्रिय आ मंगलवार माँ प्रिय बार आ फल मध्य नड़िया होउछि तांकर प्रिय फल श्रीफल से फलटी माँ प्रिय फल एमती भाव माँ पूजा मु आरंभ करी विपदा तारिणी व्रत दिन आ प्रतिवर्ष ही आम एमती भाव पूजा करें आम देखो ये माँ जो व्रतटी थाए नाली सूतार व्रतटी होता है कि नाली हलदिया सूता मिले व्रतटी होता है आ व्रतर 13टी गंठी पड़ी थाए से 13टी गंठीर नाम प्रथमे आपण मानक कहूँ से प्रथम गंठी होती श्री दुर्गा श्री अंबिका श्री कात्यायनी श्री चर्चिका चंडी पार्वती उमा श्यामा दिगंबरी सती विरजा
ମା ଶାରଦା, ସଭା ଶେଷରେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀ। ସେଥିରେ ମୁଁ 13ଟି ଦୁବ, 13ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଲ ଦେଇକରି ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବ୍ରତଟି ରଖିଛି। ବ୍ରତଟି ସବୁବେଳେ ବାମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଆଉ ଏଇସବୁ ବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖରାବେଳେ ଏଠି ଅଛି ଆମର 12ଟା ଗୋଟେ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଗେଟେଇ ପିଠା। ଗେଟେଇ ପିଠା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱସ୍ତାନ ଗଛ ବିଦା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବ୍ରତଟି ବନ୍ଧାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଛି। ଭୋଗରେ ମୋର ଛେନା, ଗୁଡ଼, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, କାକୁଡ଼ି, ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏମିତି ଦେଇକରି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର 13 କୁଡ଼ ଭୋଗ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚଣ୍ଡଟି ଜମା ତଳେ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 2ଟି କାଚ ଗିନା ମୁଁ ରଖିଛି, ଚଣ୍ଡ ବାହାର କରିଛି। ଏମିତି ଛୋଟ ପିତ୍ତଳ ଗିନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗିନା ନଥିବ, ଯେକୌଣସି ପତ୍ର, କଦଳୀ ପତ୍ର ତ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ନଥିଲେ ଏମିତି ହେଲା ମନ୍ଦାର ପତ୍ର କି ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗଛର ପତ୍ର ଦେଇକରି ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଚଣ୍ଡ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏମିତି ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତି ଆଧାର। ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପାସନା। ମା ତାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତାରିଣୀ କୁହାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ତାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଏମିତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟସରେ ସେୟାର କରିବେ। ଦୀପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୀପଟି ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ରଖିଛି। ତା ଦେହରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ତା ତଳେ ଦେଇଛି ଆଉ ଫୁଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୂର ଆଳତି ମୁଁ ସକାଳୁ କରିଥିଲି। ଏମିତି ଭାବେ ମୋର ସକାଳ ପୂଜା ଥିଲା। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶି ମା କ୍ଷମା କର ମୋ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ମୋତେ କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ପଶି ସଂସାରର ସୁଖ କାମନା କରିଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଖୁସିରେ ରଖ, ସୁଖରେ ରଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କର, ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର। ଏତିକି ମୋର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ନିବେଦନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାଟି, ମୋର ସକାଳ ପୂଜାଟି ଏମିତି ଭାବେ ହେଇଥିଲା। ସକାଳ ପୂଜାରେ ମୋର କର୍ପୂର ଆଳତି, ଧୂପ, ଦୀପ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏମିତି ଭାବେ ମୋର ସକାଳ ପୂଜା ଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଖରାବେଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଖରାବେଳ ଏଠି 12ଟା ଗୋଟେ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗେଟେଇ ବି ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗେଟେଇ ପିଠା ମଧ୍ୟ କରି ଏବେ ସମୟ ପାଖାପାଖି 12:30 ଗୋଟେ ହେବ। ଗେଟେଇ କରିକିରି ଦେଇଦେଉଛି ଭୋଗ। 13ଟି ଗେଟେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଥାଳିରେ 13ଟି ଗେଟେଇ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ କଳସରେ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଗେଟେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ି ଧୂପ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଦେଇ ସାରିକିରି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତାନ ଗଛ କରିବି। ତାପରେ ବ୍ରତଟି ନେଇକରି ବ୍ରତଟି ତାକୁ ବାମ ହାତରେ ବ୍ରତଟି ବାନ୍ଧିବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠାକୁ ଖାଇ ଆଜି ଦିନମାନ ମୋର ଉପାସ ମାନେ ଏମିତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗେଟେଇ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ଗେଟେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମର ଏଠି ଗେଟେଇ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ମାଆଙ୍କୁ। ଗେଟେଇ ପିଠାଟା ଆମର ବିରି ଆଉ ଚାଉଳରେ ହେଇଥାଏ। ଆର ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏ ପିଠାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏମିତି ଭାବେ ମୋର ମାଆଙ୍କର ପୂଜାଟି ଆଜି ବିପତା ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବି କିଛି ମୋର ବିଘ୍ନ ଆସିନଥିଲା। ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଉ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଭଲରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାଟି ସରିଥିଲା। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଏମିତି ସରିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଝୁଣା ଦେଇଥିଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ତ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ବି ଟିକେ ଛେନା, କଦଳୀ ଏମିତି ଫଳମୂଳ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ବିସର୍ଜନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ଘଟ କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ, ଖଟୁଳି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଉଠିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କାଲି ଉଠିବ। କାଲି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେବି। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନେଇ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ଗୁଆ, ଫଟୋ ଏମିତି ରହିବ, ଯେଉଁ ଫୁଲ, କଳସ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନେଇକରି ମୁଁ ପାଣିରେ ପକାଇବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଝୁଣା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୋର ଯଦି କେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ମୋର ଏଇ ବର୍ଷ ଏମିତି ପୂଜା ଥିଲା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।
ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସରିଗଲା। ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଇକରି ମୋର ପୂଜା ଯେବେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆକୁ ସବୁ ନେଇକରି ରଖିବି ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇବି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।